Nako karon sa eskwelahan sa kuha dito sa Landmark Landmark Bible Baptist Learning Center. So ako ikahinabi ring school head aning eskwelahan na. At the same time ilaham ring eskwelahan. So nagbalik-balik ni siya og palit sa Way Life nga sabon. So akong pangutan-on nganong niangay magkaning sabon na ma'am. Si Rosel Gunisaw. Unang-una, si Romeo no kanang allergy man gyud kay ko sa mga lain-lain nga mga sabon. Daghan na kay ko nga mga sabon nga natistingan, pero so far mo lagi na sa kong giingon nga inig gamay lang gali nga kuso, nya ihumon na kog kuan masama jud ko dayon, mao na nga medyo mutapol jud kog laba. So sa laktod nga pagka-istorya panagsara gyud ko manglaba tungod kay dali ra gyud kay ko masamad og sabon. Ug here comes nga niabot ni nga sabon nga Way Life. Sa akong pag-try ani, unang-una ni try lang gyud mi og gamit. Pero base sa among na-experience pinaagi ani nga sabon, nindot jud kay sa resulta. Ang unang resulta nga akong nakita nga nganong giganahan jud ko ani, wala na gyud nasamad ang akong kamot. So tinuod gyud na siya, realidad gyud ni siya nga wala na gyud nasamad ang akong kamot bisag kapila na ko nang laba. Giganahan na gyud ko sigig panglaban. Tud karon nagsigig po kog order, nag-repeat purchase po ko kay nindot jud siya kaayo. Ngano man pud nga mopalit pa man ko atong sabon nga lain nga brand nga sigurado man gyud nga kada laban ako bisan galig mga mahalon masamad gyud ko. Pero kanira yung Way Life motuotag sa dili. Brad Romeo motuomog sa dili. Mo nang nagbalik-balik jud ko palit ani kay lami gyud siya kaayo sa nilabhan, nilimpyo pa ko nga nilabhan og naay mga gahion nga mga buling, dali ra gyud siya matanggal. Pero unang-una gyud ang pinaka main gyud nga nung ganahan jud ko niya kay wala gyud ko ka experience nga nasama gyud akong kamot. Okay. Sukad-sukad sa akong pag-start ng gamit kong sabon. Daghang salamat Teacher Rosel sa imong gamay nga testimony about sa Way Life detergent. So daghang salamat. So God bless sa Way Life jud. Thank you. Nako.